দুর্যোধন জলের মধ্যে পড়ে যায় আর যাকে দেখে দ্রৌপদী হেসেছিলেন কি অন্ধের পুত্র অন্ধই হয়। এইটাই মহাভারত যুদ্ধের বীজ রোপণ হয়ে গেল। পরীক্ষিত বললেন, গুরুদেব, ভগবান যে দীনানাথ, দীন বন্ধু, এই প্রকার কোন লীলা আমাকে শ্রবণ করান। সুখদেব গোস্বামী বলছে, কৃষ্ণ সে সখা কশ্চিৎ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমা विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। हे राजन, श्रीकृष्णेर कोन एक सखा छिलेन, ब्राह्मण सखा छिलेन, नामे ब्राह्मण नय, ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म ज्ञातादेर मध्य श्रेष्ठ छिलेन ब्राह्मण, ब्रह्मविद, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियगणेर विषयेर प्रति परम विरक्त छिलेन। प्रशांतात्मा, जार चित्त प्रकृष्ट रूपे शांत हो गए, कोनो तरंग नाई जार मन। जितेंद्रिय, जिनी निजेर समस्त इंद्रगणेर उपरे विजय लाभ करेছে। सुदामा चरित्र बोलছেন श्री सुखदेव गोस्वामी, किन्तु कोथाओ तिनी सुदामाजीर नाम ग्रहण करेন, नाम नेन ना। कारण भक्तगण नाम चाहे ना, प्रतिष्ठा चाहे ना, प्रतिष्ठा सुकरी विष्णु। अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम ध्रुवम त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत्। এই জন্য শ্রী সুখদেব গোস্বামী ভক্তগণ নাম চান না, প্রতিষ্ঠা সবাই চায়, কিন্তু যারা বিরক্ত ভক্ত তারা প্রতিষ্ঠা চায় না। এই জন্য সুখদেব গোস্বামী সুদামা চরিত্র বলছেন না, সুদামা নাম নিয়েছেন না, কাম বলেছেন না, গ্রাম বলেছেন, কিছুই না, কিন্তু বিশেষণ বিশেষণ উপরে বিশেষণ দিয়েছে। हे परीक्षित, उनार जिन पत्नी छिलेन सुशीला, ये बड़ दुखी छिलेन, सब समय चिंता गृहस्थीर की भावे चलबे। एक दिन देवी सुशीला सुदामा के निवेदन करছেন कि हे पतिदेव, आमी सुनलाम आपनार बाल्यकालेर मित्र श्रीकृष्ण। हाँ देवी, तुमी की करे जानले? बोले से छाड़ो, द्वारका श्री सुदामा जी महाराज तिनी निजेर पत्नी क्यों ये बोलेन ना कि श्रीकृष्ण आमार सखा, श्रीकृष्ण आमार बाल्यकालेर मित्र, ताहले सुशीला की करे जानलेन? बोले ये भगवान द्वारकाधीशेर लीला। भगवान देखलेन आमार भक्त सुदामा आमार निकटे किछुई चाय ना, আর
সুদামার সেই দীন অবস্থাটাকে দূর করার জন্য আজকে ভগবানই স্বয়ং ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে সুশীলার দরজায় এসেছেন। দেবী ভিক্ষাম দেহি। সুশীলা দেখলেন এক ব্রাহ্মণ দরজায় যাচক বেশে দাঁড়িয়ে আছেন, কিছু চাইতেছেন। কি দেব? কিছুই তো নাই। আর ব্রাহ্মণকে কি করে মনা করব? সুশীলা বললেন কি, হে ব্রাহ্মণ, আমাদের এখানে ভিক্ষা দেওয়া যাবে না। বলে কেন? বলে আমাদের এখানে সূতক লেগেছে। কোন সূতক? মৃত্যু সূতক না জন্ম সূতক? আমাদের এখানে জন্ম সূতক লেগেছে। ঠিক আছে, যখন সূতক সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন নিয়ে যাব। বলি সূতক কোনদিন যাবে না। কেন? এ দরিদ্র হি আমার গৃহে পুত্র রূপে জন্ম নিয়েছে। আরে দেবী, তার উপায় কেন করছো না? তোমার যে পতিদেব, উনার বাল্যকালের মিত্র হলেন দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ, উনার নিকটে পাঠান। তাই সুশীলা আজি নিবেদন করছেন কি, হে পতিদেব, আমি শুনলাম আপনার বাল্যকালের মিত্র শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ব্রাহ্মণ্যস্য, ব্রাহ্মণ গত হৃদয়ে যার, যিনি শরণ্যস্য, যিনি শরণাগত পালক, যিনি। হে পতিদেব, আমার ইচ্ছা আপনি একবার সাক্ষাৎ করতে যান ওনার সঙ্গে। কেন? বলে দাস্যতি দ্রবিণং ভূরি। যদি আপনি সাক্ষাৎকার করতে যাবেন, অনেক বস্তু আপনাকে প্রদান করিবে। সুদামাজি বললেন, সুশীলে, তুমি একথা কি করে বললে? আমি আমার মিত্রের নিকটে কিছু পাবার আশা নিয়ে যাব? সুশীলা বললেন, না না, আমি তা বলছি না। তোমার বাল্যকালের মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে ইচ্ছা হয় না, জাগে না? সুদামাজি বললেন, সুশীলে, বিলকুল ঠিক বলেছ, ইচ্ছা তো খুব জাগে, কিন্তু সেই বাল্যকালে গুরু গৃহে সেখানেই সাক্ষাৎকার হয়েছিল। এখন সে কোথায় আছে সে আমি জানি না। সুশীলা বলে, আমি জানি তিনি কোথায় আছেন। আস্তে অধুনা দ্বারবত্যম ভোজ বৃষ্টি অন্ধকেশ্বর। এখন তিনি সেই দ্বারকাপুরীতে ভোজবংশী বৃষ্টিবংশী তাদের রাজাদিরাজ হয় বিরাজমান করতেছে। সেই জন্য পতিদেব, আপনি একবার ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে যান। সুদামাজি মহারাজ মনে মনে বিচার করলেন, যদি সুশীলার কথায় আমি যাই তো একটি তো লাভ আমার আছে। অয়ম হি পরমো লাভ উত্তম শ্লোক দর্শনম ইতি সঞ্চিন্ত মনসা গমনায় মতিন্দদে। একটা তো লাভ আছে, আমাকে উত্তম শ্লোক, ভগবানের একটি নাম, উত্তম শ্লোক, সেই ভগবানের দর্শন হয়ে যাবে আমাকে। এই প্রকার মনে বিচার করে আর তিনি যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু দেবী গুরু গৃহে, মিত্র গৃহে, মন্দিরে, দেবালয়ে খালি হাত গমন করা নিষেধ। যদি কিছু ভেট দিবার মতো থাকে, আস্তে উপায়নম কিঞ্চিত গৃহে কল্যাণী দিয়তাম। যদি কিছু উপায়ন ভেট দেওয়ার মতো থাকে তাহলে দাও। গৃহে তো কিছুই নাই, 4 মুঠি চিড়া 4টি ব্রাহ্মণের গৃহ থেকে মেঘে নিয়ে আসলেন।
सुशीला शैल खंडेन तान बद्धा एकटी छेड़ा फाटा বস্ত্রে তাকে কোনো প্রকার বেঁধে আর তিনি পতিদেবকে দিয়ে দিলেন। হে পতিদেব, এইটাই দ্বারকাধীশকে আমাদের ভেট বলে দিয়ে দিলেন। সুশীলা বললেন, সুদামাজি সাবধানে থেকো। শ্রী সুদামাজি মহারাজ শ্রী চিড়ার পুটলিটিকে নিয়ে আর তিনি ভগবান নাম সংকীর্তন করতে করতে দ্বারকাস্থান প্রস্থান করছেন। আসুন। तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेले सा मेरे मतवाले सा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले सा मेरे मतवाले सा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले सा मेरे मतवाले सा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले सा मेरे मतवाले सा। मेरे अलबेले सा मेरे मतवाले सा, मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले सा मेरे मतवाले सा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाह मेरे मतवाले शाह। प्रभु तुम पे नुछावर, जो भी करा लो प्रभु तुम पर नुछावर, जो भी करा लो प्रभु तुम पे नुछावर, जो भी करा लो प्रभु तुम पर नुछावर। दौलत मेरी तेरा नाम, दौलत मेरी तेरा नाम, अलबेले शाह मेरे मतवाले शाह। मर्जी का मैं वो गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, अलबेले शाह मेरे मतवाले शाह, मेरे अलबेले शाह मेरे मतवाले शाह। थक भी गया इस लंबे सफर से, अरे थक भी गया इसी लंबे सफर से, थक भी गया इस लंबे सफर से, इस लंबे सफर से। जीना हुआ है हरा, ओ मेरा जीना हुआ है हरा, मेरे
अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम। मर्जी का मैं वो भोला, तेरी मर्जी का मैं वो भोला। अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, मेरे अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम। जन्म का भटका हुआ हो, जन्म जन्म का भटका हुआ हो, जन्म जन्म का भटका हुआ हो, जन्म जन्म का भटका हुआ, मैं भटका हुआ, मैं भटका हुआ। चरणों में दे दो विश्राम, मेरे चरणों में दे दो विश्राम। मेरे अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम। मेरे मर्जी का मैं वो भोला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गोला। मेरे अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम। मेरे अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, मेरे अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, मेरे मत वाले श्याम, मेरे मत वाले श्याम। सुदामा महाराज चलते चलते তিনি একটি বৃক্ষের নিচে শুয়ে পড়লেন। ভগবানের প্রতিজ্ঞা, তুমি যদি আমার দিকে একটি পা বাড়াবে আমি তোমার দিকে 60 পা এগিয়ে যাব। গরুড়কে আদেশ দিলেন, গরুড় সুদামাকে নিয়ে এসে দ্বারকাপুরে শুইয়ে দিলেন। যখন নিদ্রা খুলেছে সুদামা দেখছেন আমি তো একটি জঙ্গলে বৃক্ষের নিচে শুয়েছিলাম, ये কোন স্থান? চারদিকে প্রকাশ প্রকাশ ভরা। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই আমি দ্বারকার দিকে যেতে চাই, রাস্তা বলতে পারবে? সে ব্যক্তি বলছে, হে ব্রাহ্মণ, আপনি দ্বারকায় হি দাঁড়িয়ে আছেন, এইটাই দ্বারকাপুর। এখানে দ্বারকাধীশের ভবন। গৃহম দেষ্ট সহস্রাণাম মহিষেণাম হরের দ্বিজা। হে ব্রাহ্মণ, এই যে সম্মুখে আপনি 16,108 সুবর্ণের মহলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই সমস্ত মহল সেই ভগবান দ্বারকাধীশের। আপনি যে কোনো মহলে প্রবেশ করিবেন তো দ্বারকাধীশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে। সুদামাজি যখন, সেটা ছিল রুক্মিণীর মহল, রুক্মিণী মহলে যখন পৌঁছালেন দেখলেন দুজন দ্বারপালকে নিবেদন করলেন कि द्वारकाधीश के
একটি সমাচার দিবে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ। कि उनार बाल्यकालेर मित्र उनार संगे साक्षात्कार करते एसेছে। श्री द्वारपाल अंतपुरे गए भगवान के निवेदन करल कि प्रभु आपनार संगे साक्षात्कार करते एसेছে। আমি দেখেছি বড় বড় দেবতাও এসেছে, बड़ बड़ राजा महाराजा एসেছে, किन्तु आज के जे विभूति एसेছেন ये कोनो विशेष की विशेषता? शीश पगान धगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती पटी सिलटी दुपटी और पाए उपायन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल के रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम बताव तो आपनो नाम सुदामा। भगवान बोलते की विशेष विभूति की विशेषता? द्वारपाल बोलছে शीश पगा न जगातन में प्रभु, तार मस्तके पागड़ी নাই, देहे জামা নাই, পায়ে उपायन नाई, पदत्राण नाई, पादुका नाई, एकटी फाटा छेड़ा वस्त्र धोती परिधान करे आছেন আর অত্যন্ত আশ্চর্যচকিত হয়ে আপনার ভবনের দিকে দেখতেছেন। হে প্রভু, নিজেকে আপনার বাল্যকালের মিত্র বলে নিজেকে তিনি পরিচয় দিচ্ছেন। কি নাম বললে? की नाम बोले? पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, निजेर नाम सुदामा बोले से परिचय दिच्छे, जेई सुदामा नाम शुनेছে। सुनते ही दौड़े सुनते चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। 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 सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा। अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्यास के दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। सुदामा गरीब आ गया है।
सुदामा गरीबा गया। सुदामा नाम सुना मात्र कोथाय भगवानेर पादुका, कोथाय उत्तरीय, कोथाय समस्त रानी। सुदामा सुदामा बोले भगवान। सहस उत्थाय चाभेद्य दौर्भ्यां पर्यग्रहीन मुदा। दूट भुजार द्वारा सुदामा के आलिंगन करे मिले। और सुदामा के अंतपुरे निये एसेछेन जे पालंके भगवती देवी रुक्मिणी विराजमाना हन, सेई पालंके निजेर मित्र सुदामा के विराजमान कराले। रानीगण के तिनी आदेश दिलेन, जाओ जल निये आसो, आमी आमार मित्रेर चरण प्रक्षालन करिब। असंख्य दास दासी सेखाने उपस्थित कोनो सेवा करे धन्य हबे बोले ये प्रथम ये अवसर छिलो कि भगवान रानी के आदेश दिएछेन कोनो काजेर जन्य। रानीगण भाबलेन ये एमन विभूति, इनार सेवा दास दासीगणेर द्वारा नय, निजेर हाथे करा दरकार। रानीगण दौड़ालेन जल आनार जन्य, किन्तु যতক্ষণ जल आनिबेन ऐसे बिहाल बेबाई सोपग कंटक जाल लगे हुनि जोए। आए महादुख पाए सखा तुम, आए इते न किते दिन कोए। देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नीचे मित्र सुदामार सही दीन अवस्था के देखे भगवान द्वारकाधीशेर नेत्र থেকে गंगा जमुना प्रवाहित হয়, सुदामाजीर चरण के प्रक्षालन करे। रानीगण जल आनलेन, सुदामाजीर चरण प्रक्षालन करलेन। भगवान अग्रहीश्वर शिरसा निजेर मस्तके धारण करलेन। माल्य चंदने सुदामाजी के विभूषित करलेन। सुंदर भोजन करे शयन करे दिलेन। शयन करिए स्वयं द्वारकाधीश निजे ही पाद सम्मान करते लगलेन। जखन द्वारकाधीश पाद सम्मान करते लगलेन तो देवी पर्यजरत मुदा साक्षात बेजन चामर बेजनैन वै। देवी रुक्मिणी तिनी चामर निये और चामर ढुलाते लगलेन। সেই সুদামাজির সৌভাগ্যকে দেখে कि स्वयं द्वारकाधीश उनार चरण सम्माहन करছে। भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी তিনি চামর ঢুলাচ্ছেন। কে ये ब्राह्मण? ये কি পুণ্য কর্ম করেছিল? किम अनेन कृतं पुण्यं मवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन अधमेन च। किम अनेन, अरे ये ब्राह्मण, ये अवधूत, ये मन की कर्म की पुण्य कर्म करेছিল আর যে পুণ্যের ফলে स्वयं द्वारकाधीश इनार पाद सम्मान करছেন।
দেবী ভগবতী রুক্মিণী তিনি চামর ডোলাচ্ছেন। বিশ্রাম থেকে যখন সুদামাজি উঠলেন, দ্বারকাধীশ বললেন, হে মিত্র সুদামা, একটি কথা জিজ্ঞেস করি? বলে, হ্যাঁ বলো। তুমি গুরুকুল থেকে আসার পরে তোমার অনুরূপ কোন সুশীল ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে বিবাহ করলে কিনা, করেছ কি নাই? সুদামাজি বললেন, দ্বারকাধীশ, আর কিছু জিজ্ঞাসার ছিল না। দ্বারকাধীশ বললেন কি, সুদামা, তোমার চিত্ত সর্বদা সংসার থেকে উদাসীন থাকতো, বিরক্ত থাকতো। তাই জানতে চাই কি গৃহস্থ ধর্ম অঙ্গীকার করলে অথবা সন্ন্যাসী হয়ে গেলে